पळयता आसतले की ग्रामसभेक आमी खूब जाण बंद केले वचपाक, कित्याक थिंगा वचोन कांय फायद्याचें न्हू, आमचें कोण आयकना जाल्यार कोण आमचेशीं झगडोंक येता. सो आमी ऑलमोस्ट ते सोडून दिले आमी. Hi, I'm Elsa Fernandez, and we are all gathered here today. Actually, we had a very detailed meeting with the director of Panchayat. Today is 20th June at 5 o'clock. We are almost took 2 hours. We finished at 7 today, and there were a list of Gram Sabha issues which need correction that we discussed. I'll just read out the issues to you so that in public domain you people of Goa can understand these issues, as well as these issues gets recorded for our future discussions. The issues are rejection of Gram Sabha proposals, the video observer who gets appointed, the format which is used for prescribed format for recording the observer's report, law and order and discipline problems in the Gram Sabha, minutes recording of the Gram Sabha which needs attention, video recording of the Gram Sabha which is not done sometimes, and sometimes done but not properly, the deputy sarpanch and other proxy members of the panchayat who interfere with the Gram Sabha and even in the administration of the panchayat, which is actually against the circular of the director. The committees, various committees which are formed in the panchayat which do not even have an order. Forget about having a proper agenda for meetings and etc. The Gram Sabha agenda which is listed, for example, like budget, like taxation, like funds availability, these are not clarified and not provided in advance. So there is a lot of mismatch and lot of problems which does not allow the villagers to discuss on these points, because these details are not shared in advance. The notice of the Gram Sabha itself is not available in public domain. A lot of villagers who don't even know that the Gram Sabha is scheduled. In fact, the website of the panchayat is so dead that even the notice is not available and no updates about Gram Sabha are available on it, and in fact not even as per the RTI Act. Besides, there are other issues like the taxation which happens in the panchayat is so haphazard that in some cases there is not even a Gram Sabha resolution which is taken to make taxation effective or even to enhance the tax, and out somebody individually they are taking decisions about tax. Besides, the role of convener needs clarification, and the Gram Panchayat development plan, which is a very effective plan of across all panchayats, need a very detailed throughout the year activity and not just merely at the time of formulating the GPDP. Besides this, I will request some of our members also to say a few things so that it remains on record and it gets highlighted in public domain. Thank you. Well, the director of Panchayat has listened to us, and she's requested us on the next coming Tuesday that she'll have a whole kind of format done and do in a representation for all, because we as citizens who are really fighting for our panchayats, we are trying our best for our panchayat. We are not against anyone, but if something goes wrong, this is why we have come together, so that certain rules and regulations put in place, and what is just mentioned as absurd in the air, to formulate it and put it point wise, so there's it's standard and everyone in Goa can follow it. I think so. This meeting has been very fruitful, and we thank the director of Panchayat for addressing us. It's been a 2 hours long meeting, and thank you, ma'am, for having the time. सो आयज आमी ह्या जाग्यार आमी एकठांय जाल्ले एज कन्सर्न सिटिजन्स ऑफ गोवा, एस्पेशली विथ रिगार्ड्स टू आमचे ग्राम सभा जे जाता ते. आमी पळयता आसतले की ग्राम सभेक आमी खूब जाण बंद केले वचपाक, कित्याक थिंगा वचोन कांय फायद्याचें न्हू, आमचें कोण आयकना जाल्यार कोण आमचेशीं झगडोंक येता. सो आमी ऑलमोस्ट ते सोडून दिले आमी. सो हेका लागून आमी डेप्युटी डिरेक्टर ऑफ पंचायताक हेंकां मेवल्या, along with the BDO in charge, and बरी मिटींग जाली. फॉर ऑलमोस्ट 2 hours आमी खूब डिस्कशन केल्या, आनी आयज आमी फकत लोकांचे कंप्लेन घेवन वचोंक ना, पूण आमी खूब सोल्युशन पासून दिल्ले आहा. आनी मॅडम आमकां आयकून खूब खोशी जाल्या की देर इज अ ग्रूप हू इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन ग्राम सभाज, and she was surprised with the solutions we have given, and she has noted them down with all excitement and all enthusiasm.
आणि मॅडमीन आमकां एक प्रॉमिस केला की नाव शी विल मेक अ रिपोर्ट अँड इवन गिव रिप्रेझेंटेशन टू द मिनिस्टर ऑफ पंचायत, टू द चीफ सेक्रेटरीज अँड टू द अदर अथॉरिटीज टू इम्प्लिमेंट द सोल्युशन्स. थोडे एक गोष्टी सांगता. वन इज अबाउट इन्फॉर्मेशन. जेन्ना आमकां कितें तरी कळपाक जाय अबाउट आवर पंचायत, आयज आमी RTI घालीत आसता आनी ते RTIचो जबाब मेळपाक आमकां 30 दीस रावचें पडटा. मागीर फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, तितून कितली झगडी, केन्ना केन्ना आमकां इतले पयशे मोडचे पडटा. बट देर आर सिंपल सोल्युशन्स. खूंय कायदो सांगता की एवरी पंचायत, नॉट ओन्ली पंचायत बट एवरी गव्हर्मेंट अथॉरिटी हॅज टू हॅव अ वेबसायट. आनी हें आयज मॅडमीन मानून घेतलें आनी मॅडमीन सांगलां की शी वील ट्राय टू पुट अ नोटिफिकेशन ऑर ट्राय टू पुट अ सर्क्युलर asking all panchayats to have the information freely available on every website. So this is a very good solution we have given and she has accepted it with a good heart. Second thing आमी जे मागला की जेन्ना आमचे ग्राम सभा जाता थिंगा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जायना, मिनिट्स बरयतना मिनिट्स रॉंग बरयता आनी खूब गोष्टी जाता. सो मॅडमीक आमी खूब सोल्युशन दिले हे बाबतीन अबाउट व्हिडिओ रेकॉर्डिंग. आणि मॅडमीक सांगले दॅट वी कॅन यूज टेक्नॉलॉजी टुडे विच वी आर हॅव्हिंग इंटरनेट फॅसिलिटी इवन इन सर्टन रिमोट एरियाज ऑफ गोवा वेर वी कॅन लाईव्ह स्ट्रीम द ग्राम सभा, वेर वी कॅन रेकॉर्ड ग्राम सभा, वेर people from home can participate in the Gram Sabha by watching it live online. Also we have insisted upon minutes. जे मिनिट्स बरयता केन्नाय ते ग्राम सभेचे टेन्शनान थिंगा मिनिट कोणय सेक्रेटरीन पासून बरोवपाक मातशें त्रास जाता. सो वी हॅव सजेस्टेड टू कीप डेडिकेटेड पीपल टू रायट द मिनिट्स आनी दीज मिनिट्स कॅन बी अगेन इनकॉर्पोरेटेड विथ द सुपरवायझरी कमिटी. हे एक आमी एक आयज खूब हेजेर खूब उलयलां आमी अबाउट सुपरवायझरी कमिटी. तुमी तर पयशी जाल्यार इन पंचायत राज एक्ट इट इज कंपल्सरी टू हॅव सुपरवायझरी कमिटी अँड ही कमिटी जी आसता ही लोकांची आसता हू कीप्स अ चेक ऑन दी वर्किंग ऑफ द पंचायत. ते ग्राम सभान कितें जाता ते रिपोर्ट करता आनी फुडले ग्राम सभेक ते मांडटात. सो दीस इज नॉट हॅपनिंग. सो मॅडमीन ते मानून घेतले अँड शी सेड दॅट शी वील वर्क ऑन दीज. इफ अमेंडमेंट्स नीड टू बी डन शी वील डू दीज अमेंडमेंट्स. पूण हे सगळे आमकां ग्राम सभेन आमचे खातीर एक बरी ग्रामसभा आणि एक बरे मांडलेले ग्रामसभा जावपाक आयज मॅडमीन आमकां खूब टायम दिलो म्हूण आमी खूब आदार थँक्यू म्हणटा. आणि वी होप दॅट दे वील बी लॉट ऑफ मोर फॉलो अप वेर मॅम हॅज सेड टू कम बॅक. वी वील बी देर टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा सो दॅट द ग्राम सभाज बिकम मोर अँड मोर पॉवरफुल अँड दॅट वी हॅव लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट्स विथ ईच वन ऑफ अस. थँक्यू. माझे इतलेच म्हणणें आसा की जे बाय एल्साक जालां आमचें एक म्हणणें आसता आमी जायते फावटी मिस्टेकी करता पूण थ्रू मिस्टेक्स वी हॅव टू लर्न समथींग. आयज पळय जे पळय एल्सा बायक जाल्या ताका लागून आमी हिंगा आसा. आनी जे पळय एल्सा बायन शी हॅज नॉट टेकन इट नेगेटिवली एट ऑल. शी हॅज एक्चुअली टेकन दीस एज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह बिगिनींग to reach out to the people and actually explain what is happening at Gram Sabha. So I think we had a very fruitful meeting with the Director of Panchayats and I say thanks to the Director of Panchayat because we had given a call last time. आम्ही सांगलेलें की बाबा ही आमची पंचायत एक्ट आमी लासयतले म्हणून पण ताणें हो आमकां इतले पयस व्हरोंक ना. ताणें आमकां डिसिजन घेतलें आनी ताणें सांगलें बाबा तुम्ही हे करू नाका, डोंट टेक लॉ इन युअर हँड, सो यू कम, लेट अस सिट डाउन, लेट अस टॉक, लेट अस सिंग. So I think this has happened. Otherwise it would never have happened if Elsa Boy was not treated the way she was treated in a Gram Sabha. So she has actually taken this initiative and I thank her also and I hope we are looking for a positive change in our whole administrative system. So I hope the Director of Panchayat, after talking to her for almost 2 hours, she will take some good steps and bring about a nice, proper, streamlined Gram Sabha rules and regulations. I would like to thank Director of Panchayat कित्याक फाटल्या पर्यंत आनी आज जी 2 वरां आमकां ताणें दिली त्या 2 वरांनी आमी जस्ट कंप्लेन दिवपाक लागून वचून आशिल्ले. वी हॅव इवन टेकन द सोल्युशन्स. आमी तांकां हे प्रॉब्लेम तर आसा जाल्यार हें सोल्युशन आसूंक शकता. ओके, वेरियस पॉयंट्स जे एल्सा बायन सांगिल्ले आसा, अरावंड 10-15 पॉयंट्स जे आसा
जे मॅक्झिमम पॉयंट्स आमकां ग्रामसभेक जेन्ना कंडक्ट करता तेन्ना प्रॉब्लेमां येता ताजें सोल्युशनूय बीन दिलें आसा आनी तातूंतल्यान 2-3 पॉयंट्स जे आसा ते एक म्हणटा ते व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करतले जाल्यार काही लोकांचे पंचायतीचे प्रश्न आशिल्ले की आमकां कॉस्ट कोण बेर करतलो सो आमी तांकां एक डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक ऑर दी बजेट जे स्टेट बजेट आसता तातूंतल्यान एक इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट आहा तातूंतल्यान ते एक बजेटरी एलोकेशन जावचे आनी सगळ्या पंचायतींतल्यान ते फंड एलोकेट जावन युटिलायज जावचे सो वेरियस सजेशन वॉज गिवन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंटली आज टेक्नॉलॉजी इतल्या लेवलाचेर पावल्ली आहा की प्रत्येक पंचायतीन आपली पेज आसूंक शकता पंचायतीची आनी दॅट पंचायत पेज कॅन गो लायव्ह सो लोकांक जे पॉसिबल जायना की पळोवपाक पंचायत जाल्यार ती पंचायतीक लायव्हूय पावतले सेकंडली इज वेबसायट जे रेजोल्युशनां घेता नाजाल्यार जे एजेंडान आमी पॉयंट्स घालता वाय शूड नॉट अ पर्सन सिटींग डावन एट डिफरंट प्लेस मे बी दॅट पर्सन इज नॉट इन गोवा दॅट पर्सन इज अब्रॉड पण त्याच्या विलेजीची ते काळजी आसा न्ही त्याच्या विलेजी ही इज अब्रॉड बिकॉज ही इज गॉन टू अर्न समथींग ओवर देर पूण तेकाय रायट आसा सिन्स ही इज अ वोटर ऑफ दॅट विलेज ताका रायट आसा की त्या अजेंडान कितें चल्लां कितें इश्यूज जाला कितें रेजोल्युशन जाला तेका अंडरस्टँड करपाक सो दीस इज द बेस्ट वे इन फॅक्ट आय थिंक सो वॉट एवर सोल्युशन्स इज बीन गिवन एक गोष्ट आमी लक्षान हाडली आनी आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायती आमच्या लक्षान हाडून दिली की काही गोष्टी ज्यो आहा पळय अमेंडमेंट एक्ट अमेंड करपाची गरज आसा जो आमी रिक्वायरमेंट तांकां सांगले सो म्हाका दिसता नॉट ओन्ली डायरेक्टर ऑफ पंचायत बट डायरेक्टर ऑफ दॅट मिनिस्ट्री जो कोण पोर्टफोलियो आसा आनी इवन चीफ मिनिस्टर हॅव टू लूक आउट इन टू दीस थिंग्स वन थिंग विच आय वॉन्ट टू मेक थिंग्स व्हेरी क्लियर इफ पीपल आर रेडी टू पार्टिसिपेट इफ पीपल आर रेडी टू ब्रिंग चेंज इन द सिस्टम एक्झिस्टिंग सिस्टम जाल्यार म्हाका दिसता की ही जी आमची मन की बात जी आसा लोकांची मन की बात सरकारान हेजेर विचार करपाक जाय आनी जी मोदी म्हणटा की आपली मन की बात आयकाया म्हणून सो आतां लोकांनी आपली मन की बात सांगलेली आसा आनी वी हॅव कम फ्रॉम डिफरंट पंचायत्स and we have told that what are the problems and what are the solutions also. So I feel that the government will take it seriously. And second, most importantly, as the assembly is approaching very next month is the assembly session which will go for 20 days. I feel that one of the topics should be discussed about the conduct of the Gram Sabha and what can be the best solutions should be discussed in the Gram Sabha, and we will also put up these questions in the upcoming assembly session. Nana gracious, I would only thank the director of Panchayat and the deputy director कित्याक तेणें इतले पासियेंसान आमचे आपलो वेळ दिलो आनी आमचे आयकले आनी तेणें एश्युरन्सूय दिला की आमी चेंजीस हाडटले म्हणून आनी हांव एक मागता सगळे ग्रामसभा जे एटेंड जाता ते तुमचे विचार मांडपाक तुमकां होक आसा फाटीं सरो नाका फुडें सरा तुमचे विचार मांडात आनी बरे भशेन ग्रामसभा कंडक्ट करात कारण आतां जे लॉज आमी सांगला ते आतां इम्प्लिमेंट जातले आनी हांव आस बागोयता की आमची डायरेक्टर ऑफ पंचायत हे इम्प्लिमेंट कोत्तेले म्हणून अँड रियली शी हॅज गिवन हर प्रेशियस टायम टू अस आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू हर थँक्यू